Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी बेसिक रोमानियन ल्याङ्ग्वेज सिक्दैछौँ है. सो रोमानियनमा चाहिँ 1 देखि 10 सम्म के भन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 1 1 unu unu 2 doi doi 3 trei trei 4 patru patru 5 cinci cinci 6 șase șase 7 șapte șapte 8 opt opt 9 nouă nouă 10 zece zece. ओके, सो अब म भन्छु तपाईले रिपिट गर्नुस् है त. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सजिलो छ है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, follow for more Romanian languages. Thank you so much.